a song. As you sing, do not mention we're building a boat. We're building a boat? They're way ahead, so we've got to go. We've got to build something to sail, something we can row. It doesn't have to be a boat, As long as it stays afloat. Oh, why did we build Gwen Stacy? It's almost ready to set sail. Just hammering in the final nail. We really did this fast. Soon we'll be back in first class because they built Gwen Space. We built Gwen Stacy. We're gonna take first place. Because we built Gwen Space. yeah. We built Gwen Space. De por dónde van, hay que hacer algo. Algo que sirva para navegar donde poder remar. Oh. No tiene que ser un bote si se mantiene a flote. ¿De qué nos sirve Gwen? Está casi listo para navegar. El último clavo falta martillar. Muy rápido fuimos esta vez. A primera clase volver, porque ellos hicieron a Gwen. Hicimos a Gwen. Y vamos a vencer. Hicimos a Gwen. Hicimos a Gwen. Van al davant, ens hem d'afanyar. Hem de pensar com ho farem per poder remar. No cal que sigui ni un vaixell. Que floti ja en tindrem prou. Per cert, hem fet la Gwen. Estem a punt per salpar, nois. Els últims copets ben alegrois. De pressa hem acabat. A primera hem tornat perquè han fet la Gwen. I tant la Gwen. Al primer lloc s'entén. Sí, perquè hem fet la Gwen. Ah, sí. I tant la Gwen. Sí, 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 sí. Ils sont en tête, faut mettre le turbo. Faut construire de quoi naviguer, un truc qui tienne l'eau. Pas nécessairement un bateau, Mais quelque chose qu'on puisse mettre à flot. Pourquoi on a fait la tête de Joël? Bientôt on pourra s'en aller. Il reste quelques clous à planter. On est très efficace. On reviendra en première place. Ils ont fait la tête de Joël. la tête de Joël. La première au plat. À cause de la tête de Joël. Aïe, 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 la tête de Joël. Donc en avant, mais il faut qu'on coule. Il faut construire quelque chose qui va, quelque chose
הם מובילים עלינו, אז חייבים לחזור. חייבים לבנות משהו לשוט שבו אפשר לחתור. זה לא חייבת להיות שיחה, כל עוד היא תשוב בביתך. עולם הבנינו את הפנים של גווין. כמעט מוכנים להפלגה, רק תוקע מסמר בסירה. בנינו די מהר את הסירה. בקרוב נשב במחלקה ראשונה, כי הם בנו את הפנים של גווין. את הפנים של גווין. נשב במחלקה ראשונה. את הפנים של גווין. כן, בנינו את הפנים של גווין. Przed nami są, zróbmy w końcu coś. Coś musi być, żeby tym czymś płynąć można byłoby. Nie musi wcale łodzią być, niech pływa i więcej nic. Dlaczego to twarz jest Gwen? Może wyruszać, gotowa już. Ostatni chcę przybić gwóźdź. Zrobiliśmy już to i wygramy to już, bo zrobiły głowę Gwen. Twarz wyszła Gwen. Wygrana nasza jest. Wyszła nam twarz Gwen. Twarz wyszła Gwen. Eles vão partir, por isso temos de ir. Construir algo para navegar, para poder remar. Feito de paus e tábuas, se mantém em cima d'água. E nós com a cara da graça. Está quase pronto para zarpar. Falta este prego para pregar. Não há ninguém que nos ultrapasse e voltar à primeira classe. Fizeram a cara da graça. Cara da graça. Nós em primeira classe. A cara da graça. Ai, a cara da graça. Estão muito à frente, não podemos parar. Vamos construir alguma coisa, algo pra remar. Não precisa ser um barco, Mas precisa flutuar, porque tem que ser o rosto da Gwen. Estamos quase prontos pra navegar. Só falta agora martelar. E vamos pra primeira classe, porque fizeram o rosto da Gwen. Foi o rosto da Gwen. Fizeram o rosto da Gwen. Fizemos o rosto da Gwen. Ai, 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 ai. O rosto da Gwen. Au avansat, hai să ne grăbim. Construim un vapor și apoi vâslim, lim. Nu trebuie să fie o barcă, Dar trebuie să plutească. De ce am sculptat-o pe Gwen? Încă puțin și va pluti. Adversarii o vor păți. Am terminat rapid și suntem siguri de câștig. Au construit-o pe Gwen. Fața lui Gwen. Mari șanse avem. Am sculptat-o pe Gwen.
встаем. Нам позарез лодка нужна, чтоб грести веслом. Для этой цели все сойдет, Что только по воде плывет. зачем здесь нужна нам Еще немного и можно плыть. Осталось гвоздь последний бить. Они не догонят нас, скоро нас первый ждет класс. Зачем им нужна здесь Гвен? Зачем Гвен здесь? Первое место у нас. Зачем нужна Гвен здесь? Да. Зачем Гвен здесь?忙了半天，一切回原点。我们要速速打造船舰，滑向海平面。是不是船也无所谓，能下水就没差别。哦，为何组成路线？大海波光粼粼，也照着蓝天，扛着棺材启程冒险。看团队合作无间，头等舱近在眼前，因为路捷好会搁浅，路捷的脸，撑不到终点。路捷好会搁浅。啊耶耶耶，路捷的脸。Помниса, явно сме до тук. Не построихме нищо разумно, нищо плаващо. Дори карот не бе, стига с него да се гребе, но ние построихме лице. На плаване ни ще поемем Пирон последен ни кувет. Започнахме с добра нагласа. И ще бъдем в първа класа. На Гвен лицето построи картел. Построихме лице, И първи станахме. на кое лицето е. Ай-яй-яй-я, построихме лице. Rispetto a noi hanno un'arma in più. Ci serve qualcosa che stia a galla e non vada giù. Troviamo una soluzione che sembri un'imbarcazione, perché ho costruito Noi già possiamo partire. Ci manca poco per finire. Abbiamo fatto in fretta. C'è un bel volo che ci aspetta, perché vinciamo noi. la nostra idea. È stata pessima, sai. Dobbiamo perdere. Ah, yeah. Così non va. Sì, 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 sì. Ze liggen voor, het moet sneller dus. We moeten iets bouwen dat zeilt, anders peddelen we. Het hoeft voor mij geen boot te zijn. Zolang als de ring maar drijft, oh waarom toch mensgezicht? We kunnen bijna vertrekken. De laatste nagel op zijn plek. Het touwen was zo rond. Eerste klasse is van ons. Dankzij Gwen's
vitorlás kell, építsünk hát gyorsan, aztán menjünk. De nem kell, hogy hajó legyen. Pont jó, ha lebeg a vizen, még bennről gondoskodunk. Már majdnem megvan ez az egész. Csak egy kis szög kell, és kész. Ez remek munka volt. Első osztály vár ránk most, Gwenről gondoskodunk.